हेलो स्टूडेंट मु तुमरो सागर सर आज आम पढ़वा क्लास 10 रो फर्स्ट प्रॉज ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड तुम्हें तो प्राय लेटर विषय जानी लेटर आम पठे था बट ए लेटर टू गॉड गोटे कौन भगवान को बाकू चिट्ठी पठाए नुह। तो आम देखा ये गोटे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी जी आज जड़े फार्मर केमती ता परिस्थिति को फेस करेछि एवं तार परिस्थिति को लेकिन सी भगवान को केमती रिक्वेस्ट करुच्ची गोटे लेटर लिखुची आउ भगवान ताको हेल्प करुछंती कि आउ कौन होची एम देखा या लिखिं फास्ट जीवा आम ए लेटर टू गॉड यार जी राइटर अच्छा अथर जी अच्छा जी.एल. फ्लोएंट। तो जी.एल. फ्लोएंट सी कौन ये कही आम देखा पढ़ी पूर्व जीवा फास्ट लाइन लिखाई देखा ये कौन लिखाई हाव यू एवर राइट इन ए लेटर टू गॉड। तुम्हें मैंने केवे भगवान को चिठी लिखी डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड। तुम्हें केवे तुम लाइफ में फेस करमती लोक जी कि भगवान को केवे चिठी लिखि थी। तो चलो आम जीवा ये पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन लोक मैंने विश्वास करती जी कौन हुए ना विश्वास टी कौन करते मूव करते बहुत दूर पर्यंत जमीक माउंटेन को मूव करते बोली कहवा। चलो आम जीवा ये स्टोरी पढ़ा कौन आम टेक्स्ट को जीवा तार स्टोरी को जीवा कौन अच्छे जी देखा ये फ्लोएंट जी.एल. फ्लोएंट कौन लिखिं सी जी.एल. फ्लोएंट पूरा ना कौन आम फास्ट देखीदे। तो जीवा भी जी.एल. फ्लोएंट रहा कौन ना ग्रिगोरी लोपेज फ्लोएंट्स सी जड़े मेक्सिकन नोवेलिस्ट और पोएट एंड ऑल्सो जड़े जर्नलिस्ट। ताले आम जीवा विषय पढ़ा जी भी से कौन लिखिं लेटर रे मतलब स्टोरी रे भगवान को लेटर किए लिखी आउ कौन लिखी आम जीवा फास्ट देखो लिखे द हाउस लिखे द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द crest of a low hill. From this height, one should see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lynch, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो ये तो आम रिडिंग करदे बर्तमान जी यार मीनिंग देखा फास्ट लिखे क्रेस्ट क्रेस्ट कहले कौन बुझ क्रेस्ट मीन्स हूँ कौन क्रेस्ट माने है नॉर्मली कौन कह छाती वाले कहवा। तो ये छाती कहले कौन ना लोहित मझे मिडिल वाले कहवा कौन ना मिडिल वाले कहवा बुझेगा कौन मिडिल मिडिल आ कौन अच्छी ना डटेड डटेड विथ फ्लावर जमी कि कौन अच्छी ना कॉर्न फील्ड जमी फूल चिन्ह आसूची कॉर्न फील्ड कौन कह ना तो चलो कल लिखे द हाउस द ओनली वन इन द एंटरवैली साइड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल गोटे छोट पहाड़ रही जोटि कि गोटे तार मझे कौन कर पूरापूरी उपत्यका एंटायर उपत्यका मझे गोटे घर रही। फ्रॉम दिस हाइट वन शुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promise a good harvest. ताले कौन है ना से हाइट रो जो उच्चर जो घरटा अच्छी टी उच्चर जोटा से पहाड़ पूरा हिल जो कई जन देखुची ताले कौन देखा जाए नदी देखा जाए आ गोटे कौन कहते शस्य क्षेत्र देखा जाए जोटा कि फ्लावर डटेड अच्छी जमीक से प्रमिश कर प्रतिज्ञा कर वर्ष ताको भल अमल देव। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. किंतु ये कवि कहते जे से खेत जो रही जो शस्य खेत रही से कौन रही केवल सी नीड कर दरकार कर मात्रा पानी और कौन वर्षा पानी वर्षा डाउनपोर कहले आम कौन कहे
तुषारपात वर्षा बोली कहवा और सावर कहले जो कौचे आम कौन कौचे नॉर्मली तो जो छिंचा पानी कौचे बुझिपार नॉर्मली से नीड अच्छी दरकार अच्छी से खेत कहुचे थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली एंड डोंट नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट कौच कौन थ्रू आउट द मॉर्निंग सकाळु सकाळु जे कि कौन कहुची सकाळु सकाळु लेंच जे कि तार खेत को बहुत बढ़िया इंटीमेटली क्लोजली से नॉन करे जानी सी किसी करूनी केवल आकाश को चाहे रही जे नॉर्थ ईस्ट आकाश को चाहे रही कहीं चाहे रही ना सी जानी पानी टे दरकार खेत शस्य अमल करने कौन कर पानी नीड अच्छी तेणु से जानी आउ यार किसी कर ना केवल पानी ही नीड अच्छी तेणु आकाश को चाहे रही काली भगवान को वर्षा देवे बुझल then jiba now we are really going to get some water omen the omen who was preparing supper replied yes god willing एठी कौन कहउछंती देखा एटी कौन होची ना से जो लेंच जो फार्मर से कौन कहूँ ता वाइफ कहूँ बर्तमान प्रकृति में किसी पानी पाइबा को जाऊँ दैट मीन्स व्हाट ना वर्षा हवा को जाऊँ आकाश को सी चाहिए जापर वर्षा हवा को जाऊँ सी जो ओमैन गले ता वाइफ जे कि संध्यार भजन रेडी करूला प्रिपेयर करूला मेकिंग करूला सी कहूँ हाँ जदि भगवान चाहती निश्चय पानी मिलवा बुझल the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all कम टू फॉर डिनर ताले कौन होची एटी बड़ पिला माने जो फार्मर बड़ पुआ माने जो माने अछंती सन फील्ड रे कौन करछंती काम करूछंती आ छोट पिला माने कौन करछंती से घर पाखरे खेलुछंती जे पर्यंत ता माँ ताकू न डाकुछंती से न डाकुछंती आस बाबा माने कौन करिवो ना डिनर करिवो से पर्यंत से काम करूथिबे बुझिला It was during the meal that just as Lencho had predicted माने कौन दर्शाएबा कहिबा big drops of rain began to fall बुझिला इट वाज ड्यूरिंग द मिल टाइम कौन थिला जो समय कि खाइबा समय थिला मिल टाइम थिला से समय रे लेंचो कौन करछे प्रेडिक्टेड करूछे दर्शाउछे कहूछे जे बड़ बड़ वर्षा पानी पड़िले बुझिला इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज amount of clouds could be seen approaching कौन करछे नॉर्थ ईस्ट रे उत्तर पूर्व आकाश रे कौन होछे बहुत बड़र कौन रहूछे कौन बादल धाई धाई आसुछे अप्रोचिंग करूछे पहुंची जाउछे बुझिपारल The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have a pleasure uh, of feeling the rain on his body. And when he returned, he explained, "These are not raindrops falling from the sky; they are new kinds." तो कौन कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट कौन होची ना क्लाउड अप्रोचिंग करुची और एआर जो वर्षा नॉर्मली आसी थाए हवा बहुत सतेज आ फ्रेश स्वीट लगी मन लभा भाया देह को नहीं था तो ये सी कहूँ एआरटा जो वर्षा आसवा समय तो एआरटा था फ्रेश एंड स्वीट अच्छे एवं कौन कहे जो मैन वेंट आउट तो ये कहूँ मैन कहले लेंच जे फार्मर सी कौन कर बाहर को दाई आसी तार अन्य कौन कारण ना कौन से रिजन ना केवल कौन ना ना हाव द प्लेजर ऑफ feeling of rain inside on his body तार कौन सी कारण न थे केवल कौन कर ना तो बॉडी रे बॉडी जो वर्षा पानी रो पानी जो देह पड़े ताको एंजॉय करने तार खुशी नापी से केवल बाहर को धाई आसे बोली से कहूँ एंड व्हेन ही रिटर्न द एक्सप्लेन जो से वर्षा भी जी के आउ थे रिटर्न जाइए घर को जाइए सी दर्शाऊँगी एक्सप्लेन करुच्ची एक्सप्लेन करुच्चे जे ये पानी जोटा पड़ुचे रेनड्रप्स ता रेनड्रप्स नुह प्रकृति ताहा कौन थिला ना न्यू कॉइन आकाशरू नुआ कॉइन सब मुद्रा पड़ुचे बोली से कहूँ द बिग ड्रप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन्स आर 5 से कहूँ बड़ बड़ जो पानी ठप्पा गुड़िक से 10 सेंट सेंट गोटे करेन्सी बुझल आर अमेरिका कौन कहूँ आम मेक्सिको जो कहते मेक्सिको सिटी जो अथर अच्छा तो सिटी अल्डर समय करेन्सी जोटा सेंट बोली कहुए तो सीटा को अच्छी कौन 10 सेंट आ छोट गुटा को से कहूँ जी 5 सेंट बोली से कहूँ बुझल नेक्स्ट जीवा आम कौन
With his satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers dropped in a certain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very high hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to call it the frozen pears. ये frozen pears कहले कौन कहबा जोटा मैं कहूँ कौन कौन कହୁଛି କହିଲ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେଉଁ କୁଆପଥର ପଡ଼େ ହଁ ସ୍ନୋ ଯୋଉଟା ପଡ଼େ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଫ୍ରଜେନ୍ ପିୟର୍ସ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାହେଲେ ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭରା ଚାହାଣୀରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫିଲ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଠିକି ନର୍ମାଲି ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଡଟେଡ୍ କାଟିଲା ସେ ସଟନ୍ ରେନ୍ ନିଡ଼୍ କରୁଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଷା ପାଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି ଲେଞ୍ଚୁ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ରେ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି ବୁଝିଲ ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ଦେଇକି ବର୍ଷା ବହିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ରେନ୍ ଭିର୍ ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍ କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହଁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଲି ଡିଡ୍ ରିଜେମ୍ବଲ୍ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କାଏନ୍ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଛି ବା ଫ୍ରଜେନ୍ ପିୟର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ବା ହେଲଷ୍ଟନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏ ଗୋଟେ ସିଲଭର କାଏନ୍ କ'ଣ सिल्वर कॉइन बोली दर्शाଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଫାର୍ମର ଦର୍ଶାଉଛି ଦ ବଏଜ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ କାହିଁକି ନା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଫ୍ରଜେନ୍ ପିୟର୍ସ ବା କୁଆପଥର ହେଲଷ୍ଟୋନ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन द फार्मर जो लेंचर से कौन कर एक्सप्लेन करुच्ची दर्शाऊँगी जे प्रकृति इना कौन कर प्रकृति किसी खराब होगा जाऊँगी आई होप इट पासेस क्विकली से चिंता कर आशा करे ये जो हेलस्टोन जो पड़ुଛି जल्दी पड़ाता कि एपरे कला लेंचो चिंता करुचे इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु से हेलस्टोन जो झड़ आसी ता जल्दी पास करूनी for an hour the hills rain on the house पूरा घंटे पर्यंत कौन कला ना से वर्षा आला से घर गार्डन रे हिल साइड रे द कॉर्नफील्ड रे ऑन द होल वैली मतलब एवरी हायर नियर द वैली हायर हिज हाउस लोकेटेड ତା ଘର ଯେଉଁଠି ଲୋକେଟ୍ କରୁଥିଲା ସେ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା କେତେ ଧରିକି ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ ଯେମିତିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଫିଲ୍ଡଟା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟା ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲା ଯେମିତିକି ମାନ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୁଣ ଢାଙ୍କି ହେଇଛି ବୁଝିଲା ସ୍ନୋରେ ବା ଯେଉଁ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତାହା ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ नट ए लिफ रिमेन ऑन द ट्री गोटे मध्य पत्र ता देहरे मतलब से जो क्षेत्र शस्य थिला शस्य गोटे पत्र रहा सब झड़ी पड़ा द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड और कॉर्न कौन है पूरा पूरी भाव में नष्ट हो गला बुझेला द फ्लावर ऑयर गॉन फ्रॉम द प्लांट जो फूल थिला उस गछरी प्लांट जो थिला सब खसी पड़ा बुझेला लिंचर साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस एवं लिंचर जो हृदय पूरा भांगी पड़ला दुखरे व्हेन द स्टॉर्म हर्ड फास्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड ऑन हिज son a plague of locusts would have lived more than this ये लकर्स कहले कौन कह प्लाग ऑफ लकर्स कहले जो हम देखुचे ग्रीन कलर जो ग्रास हपर थांती जेटिका थांती बुझेला तांकर जो ग्रुप गोटे कहवा से आसिक सब खाईदेले ता कहवा कथा है यहाँ गोटे रोडी टाइप कहूँ तो जो शस्य जो वर्षा छाड़ीगला स्टॉर्म व झड़ पलैगला से से कौन कला लेंचो क्षेत्र मझे बस ठिया कौन है पुआ मान को कहूँ कौन कर प्लाग ऑफ लकर्स कौन कले शस्य को नष्ट करदे बुझेगा ताले ये कौन कहूँ हेलस्टोन आसला जहाँफल शस्य नष्ट होगा द हिल हज लेफ्ट नथिंग हेल कौन से टिके भी रखिदे सब नष्ट करदे दिस ईयर वी विल हैव न कॉर्न ए वर्ष आम किसी भी कॉर्न पाइबानी बुझेगा एपरी से पुआ मान को कहूँ बुझेगा That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all
go hungry this year ସେ କହୁଛି ସେ ରାତିଟା କ'ଣ ଥିଲା ରାଇଟର କହିବା କଥା ସେ ରାତିଟା ଫାର୍ମର ପାଇଁ ବା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା ସାରଫୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି କାମ କ'ଣ ଥିଲା କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିଲା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆମେ 12 ମାସର ତପସ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ାରେ ଗଲା ଯେମିତି କହନ୍ତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କଲା ସିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ତାହାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଦିୟର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ସେ କହୁଛି ଯେଠି କେହି ବି ନାହିଁ ଫାର୍ମର କହୁଛି ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ନା ହିଲ୍ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଘର ଥିଲା ତା ପାଖରେ ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛି ନା ତା ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ନାହିଁ ତ ତାକୁ କେହି ବି ହେଲ୍ପ କରିବେନି ବୁଝିଲ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବା ଭୋକରେ ରହିବା ଏପରି ସେ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଯିବା but in the heart of all who lived in the solitary house solitary କହିଲେ କ'ଣ ଏକାକୀ ବା ନିର୍ଜନ ବୋଲି କହିବା ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହବ୍ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ହାର୍ଟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଏକକ ଭାବରେ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲି ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଯେ ଏକାକୀ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାସ କରିଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାସ କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି କିଏ ଗଡ଼୍ ତାଙ୍କଠୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଏପରି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସିମ୍ପାଥି ଦେଉଛି ମନକୁ ବୁଝାଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍ ସେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନା ଇଭେନ୍ ଥୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦିଓ ଆମର ପୁରାପୁରି ଲସ୍ ହେଇଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ମନେ ରଖ କେହି ବି ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦିସ୍ ଏ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ କେହି ବି ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ବା ମରନ୍ତିନି ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି all through the night ଲେଞ୍ଚୁ thought only of one half the help of God whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience ତାହେଲେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ରାତି ସାରା ସେ ଲେଞ୍ଚ ଯେ ଫାର୍ମର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କେବଳ ତା'ର ଗୋଟେ ହିଁ ଆଶା ରହିଛି ଭଗବାନଠାରୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହାର ଆଖି ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯାହାର କି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି କଥାକୁ ଡିପ୍ ଇନ୍ କନସାଇନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଜାଣିପାରିଥାଏ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ତାହାଠାରୁ କେବଳ ସେ ଆଶା ଚାହୁଁଛି ତାହାଠୁ କେବଳ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିଲ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବ ଲିଞ୍ଚୁ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଠି କହିଛି ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଳଦ ପରି ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଲେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବଳଦ ନୁହଁ ସେ ବଳଦ ପରି ଲୋକ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ନା ସେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଏନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ସେ ପଶୁ ପରି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିଲ ସରି ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହୁଛେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ କିପରି ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଟର୍ ବୁଝିଲା ଦ ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ ଆଟ୍ daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mall place in the मेल ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ ସେଇ ସନ୍ଡେ ଡେବ୍ରେକ୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୁଝିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କଲା ଟାଉନ୍କୁ କ୍ୟାରି କଲା ଆଉ ମେଲ୍ କରିଦେଲା ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଚିଠିକୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଠାରୁ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ ବୁଝିଲା ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ପାଖକୁ ତ ପହଞ୍ଚିବେନି କାରଣ ଗଡ଼୍ ତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କଟାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରାଇଟର୍ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବୁଝିଲ ତ ଯିବା ବି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯିବା ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ବି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କରିଦେବା God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to li-
लिव until the crops comes because the hailstorm से लिखिला जे गॉड से लिखिला ऊपरे हाँ तबे से कहला जे जदि आपण हेल्प न करती मो फैमिली आ मु कौन करू ये वर्ष भुकिला रही बुझेगा तेणु ताप कौन दरकार कौच गोटे 100 पेसेस नीड करुच्ची मत 100 पेसेस पठे